alam. May arty ba tayo? Wala mag-arty. Hindi, cup muna. Tapos Shan. Ikaw na lang mag-arty, pre. Shan, nandiyan ka pa naman. Tangina, I-inject pa yan? Ano? I-inject Kami na lang ni Black. Kami na lang ang Black. Tara cup. Lahat na tayo mag-cup. ako. Game na pala. Left side na tayo, lahat na tayo cup. Tapos ispan tayo. Left side tayo, wait nyo. Heal. Wait lang eh. Sabay-sabay tayo. Cup nyo. Si Lotox, cheater yan. Guys. Cap niya na Ah, guys. 10 Meron sa taas. Spawn na lang. Spawn. Dito. Pipes. Meron ah. Ingat ah. Front river. Oh no, Carl! Counter! Wait lang, hindi. Okay, Drop ko nga. Go pipes, guys. Aray. Ingat ah. Uy, push na. Huwag kayo matakot. Pipe. Taas ng pipe sa Uy, push ilalim. na. Taas Huwag kayo ilalim. matakot. Inubos na ni feeling. Drop. Ready. Bilisan nyo. Not. Balik. File! Catch nyo yung ano. Si ano. Luis, huwag ka mo gano. Walk straight line. Diyan kayo eh. Tiwala ko sa inyo. Gusto mo baba yung ano. Dito kayo duman. Sino yung medic? Uy, catch yung natira. Uy, dito na kayo duman. Daan kayo dito. Tapos lusot kayo dito sa... Catch yung natira. Sino medic? Bago yung angle ng Rico na. 2 pipes ah. Dito na kayo duman, pre. Full team na natin to. Tara. Uy, sige, bahala na sila. Tara na. Sige, laban na to. Meron dito sa pink ko ah. Meron dito. Assault, shoot back. Shoot back. Pipes. Recon pipes. Yung mga assault sa spawn, pre-fire please. 1, 2, 3, 2, 1, push. Assault, shoot back. Shoot yung halipad ah. Sure pick. Winner, sure pick. Walang helip. Watch for drop. Lag ko. Panalo tayo dyan. Okay lang. Watch for drop. Dropping. Good job. Watch for drop. Tara. Lag ko. Good File. Bridge File, guys. File. Bridge na, Peter. Block C. Assaults, go roof. Raptors. pala. Sorry, pre. Tara, push na tayo. May nag-drop. Tagal ko nang di Lalakad pa sila, pre. Huwag na kayo bumaril. Kalimutan ko ng callouts dito. Please. Anong cut? Uy, tangina wala nag-cap. Si Raulo. Ako na. Sige, ikaw na. Guys. Ah, Uy, abot mo tayo, pre. Assaults, hold. Second crate. Hold there. New. Dali lang. Go. Rekta na. Patay tayo dito. Legit One lang. pushing dyan, meron sa Call. Dropping, pre. Catch. Uy. Easy, tara. Uy. Easy, takbo ka dito. Tara, catch natin si Easy. Catch natin dito. Tara. Wala yan. Hindi, gago. Kailangan ka dito. Assaults, go rafters. wait lang feeling, wait lang. Sige, pick ka. Ibang assault, baba. Just jump. Holy shit, there's a lot of us. Tara nga, oy. Sino ba tong Winek? Pre, pakit mo ako. Heal mo ako, Blocks. Yan, tama yan. Sa akin yan. Good job. Dito. Uy, lose. Dog, patay mo ngayon. Uy, Side. gago. 11 sila. Ginagawa nila. Tara. Sino isa? Nahanap ko na Rico. Kyrie. Di na gumagana yung ano dito, yung one bar graphics. Wala na. Blocks. Inayos Dito, nila. katayo ka nga dito. Diyan ka lang. Dito tayo. Winek, sama ka sa akin, Winek. May play ako dito, legit. Legit lang, eh. Yung old. Meron sa atin. Dalawa. Chill. Ay, gago kami nyo din. Dito. Hold ah. One Bakit mo more. lang ako, Blocks? Bakit mo lang ako? Nakawait pa dyan. Dito tayo. Tapat. Meron pa dito. What a play to, ah. What a play. Papatayin mo yung mga dadaan, ah. Pag mag-drop sa atin. Bakit mo lang ako? Ako mag-watch natin, likod. Madami old, Chill, ah. Nohat, wag kang pipik. Wag kang pipik. Patayin mo, ah. Pag nag-drop sa atin, Uy, Winek. wala nagpakit. Okay lang. Ayun. Okay yun. Tayo mababaril. Okay lang, tara. Gago ko, Guys, nahulog ako. reinforce. Patay na. Tara, pride. Ayun, Isa pa, may isa pa. Recon low. Ay, Winek!
Aray ko, Dito ka, nag-dip dito ka. tayo. Gago ka, dalawa pa pala to. Nice try lang, buddy. Ba't yan nag-hold sa ano pre, Cliffs? Mayabang ah. Aray! Tara. Hold. Two more. Tara. Catch us easy. Tara. Oh, just let them go to term and then we can shoot them. Paano nakaka-join yung Kyrie? Nakaslap na. May mod din. Okay lang, basta sa atin naglalaro yan. Okay lang. Dito tayo, Wayneck naman. Change spot. Tara. Lucy na tayo, Lucy. Don't stop. Oy, yung mga nasa roof, pitas! Tama yung Gago, ano. nasa likod pa rin. Oy, huwag kayo alis. Wait lang, pawawa tayo dyan. Sa old, meron sa old ah. Tara. Wait lang. Wait, mga tanga. Huwag kayo dyan, pre. Dito kayo. Easy. Guys, tara push kayo dito. Kyrie, freeze, pati, blocks dito. Tara, heal. Catch. Push right, right side. 3, right, 3, 2, 1, push. Lucy Right. na tayo, Lucy. Old. Marami sa old. Ingat kayo sa old. Careful all. Sige, magdadrop yan, mga tanga yan. Exist. Careful all. Exist na tayo, exist. Mga tanga. Dito sa akin. Wayneck dito ka. Heal mo na lang kami dito. Hindi, diyan ka na ka. Wait, blocks, don't pick blocks. Come here, Messi blocks. dito, Messi sa akin, Messi sa akin. Ayun na, mag-cross na. Patay. Nice. Sana yung iba? Ubus na ba? Meron Lose dito. na kami. Dyan. Lose. Dito na tayo, lose. Sa Uy, gago, one tap ako. Sagad dyan, sagad. May pogi bang magdadrop sa akin dyan? May ano, wait. Pick ko sa taas, lose sa taas. Thank you, Nul. Guys, rally, guys. Oh, Rally. new. Go term, guys. Rally, go to term, guys. Rally. May nag-drop dito. New. Ako na. Crossing. LS mo. Nice try lang, Yung ba? ilag. Anong Naglalag namatay? ako ba naglalag? LS mo. Talaga ako, pre. Low na yun, Guys, rally. Guys, off spawns. Go to term. Rally. Basta ka ko, Luis. Saan ka? Wait. Dito ka lang. May tao side. Balik. Uy, Exis, may tagalaban, Exis. Sa right, left side natin. Guys, rally term. Guys, rally term. Please, rally term. Tao ba side? Wala. Tangina mo, pabus ako. Dito ka lang. Para may kasabay ako dito. Guys, rally. Guys, go to term. Sila mo, Exis. Guys, go to, Mamaya, let's go na. Go bridge. Okay, let's go. Dito, new. New. You guys are not getting picks. Go bridge. Term. Term. Hindi, sige. Kaya ng assault yan. Nice one, code. Basta ako yung ST, panalo to. Tayo na, mag-bridge na lang kayo. Oy, bridge! Meron dito. Nag-vent na. Tatlo lang kami dito, Raptors. Go na kayo, go na. Nul. Wag kang tagagalaw, Nul. Hindi lang. Patayo ako sa... Meron side. Wait, pre-separation. One side, or? Gago, nilag ko, pre. Meron. Nilag ako, pre. How many? Patayo ako dito. One side door. Pipitas lang yan. Dito ako, pressure. Sa akin, dito ako, pressure. Dito pa. Sa akin. Ilan Gago, pa rin? nilag ako, pre. Promise. Okay lang, Meron hindi mo daw lang side ako, door. pre. Ang Bagal lang klase. Ayun, show. Ping ko 693, oh. May go old. Dito ka na lang, uy. Nox, okay. Oh, sige, lipat ka na, Nox. Winter, dito. Basta hold ka kaya? Yung dito. New. Drop na. Packet me. Good packet. Nag-cross na, Luz, ha? Good packet. Let's go. Good packet. Promote kita mamaya. Good job. Ayun na, crossing. Yan ang promote. Gago. Uy, Ay, Dito na Result, dito, ah. akit na kayo sa Ano Raptors. Stora? ano ang Stora? What? Ha? Ang sakit ng baril niya, legit. Ano Stora? Dagdo, long range na, oh. Ano Guys, yun? ingat ah. Guys, off spawn. Naglang wala. Reinforce. 3, 4, 5, 6 going roof. Anim roof. Ang sakit ng baril niya, legit. Guys, reinforce. Please. Luz, ayun na, crossing. Anim roof. Kaya tayo, exit, go back. Wala akong angle dyan. Tao ba yun? Astora ang puta. Ingat guys ah. Ingat Wait lang. po tayo. Gago, ang lag. Blocks, ang lakas mo magpacket. Ano mo, kung gusto mo rank Anong dito. recon to? Debas nga, pinatay ka ng ganun, Luz. Long range yung puta.
May magdadrop ba? Bench, last push na to ah. Pinag-drop ata. Side. Dalawa side. Wala yan. Halika dito, Blacksy. Kawawa sa akin to. Ala, gago. Rico. Ano ba yun? ST? Nice Iba yun. nga yung baril niya, pre. Okay lang. Guys, last hold na yan. Last push, may last push pa sila. Mag-side na yun. Old. One Patay. more hold. Nice. Pre, ni bar ko exist ito, man. Side. Meron pa roof. Side daw. Ha? Gagi, Ano meron to, taas, Code? ST. ST. Wow. May bago palang ganun, Juan. Ayos ka. Nice one. Ganun pala. Hindi ko lang ST yata yan, ha? Nice one. Down na yun. Nice one. Gago ka, napatay pa rin ako nun. Cheater yun ah. Spawns, go side. Go sewers. Carl, ano mga to, Carl? Off-charge shoot ang mga to, dadan dito. Papatay namin Ah, exit. Spawns, Ay, ito na lang, focus mo to. Full charge shoot to, full charge shoot to. Bago, ba't Oh, naglilink? tangay na. Off spawns, go sewers. Ay, gago, lag. Saan? Ha? Rico nila ito ah. Rico nila to. Wait lang. Hindi nila. Reset na kayo? Pag namatay na ako Uy, siya. kulang pa rin tayo isa. Shout. Guys, off spawn, go sewers, go switch. Alis na. Go sewers. Quick. Ayan, Malich. Ayan si Malich. Kalaban Gusto ko yan. nila yan. Mag-artisa. Bro, what is that gun, man? Open to. Why does it hurt from Guys, Nasa go ano pa sila? sewers. Nasa roof pa sila. Andun sila. Ang dami nila dun. What kind of gun is that? Okay lang yun. Tira mo, okay lang. Guys, go guys. Come on. Go roof. Go sewers. Someone take RT. Everyone go sewers. Sige na ako na maglilid. Go sewers. Puno naman nag-heals kanino. Wala. Ano to? Ay, may tong ano na to. May tong... Dito ba rin recon? Oy, no hat. Bantayan ako. Punta kayo dito, titipi ko kayo. Hoy, punta kayo dito, yung no hat. Pre, tatlo kayo, isa lang siya. Andito recon. Ayan Ay, mo. ang okay mo. Aaris na lang kita, dali na. Go. Aaris ko na lang kayo. Nakalusot kami. Aaris ko na kayo. Dali na, aaris ko na nga kayo. Dito sa side. Meron sa side. Chill. Tayo nyo sila. Meron sa side. Buksan na lang to. Bro, what the Don't fuck? Did you just push that shit, man? Push na ba lang kayo? What the fuck? What the fuck happened? Don't push. Chill. Sige, hindi. What the fuck? Team, bro. Uy, gago. Drop ST. Careful, drop. Hold side. Heal Winter. Hold. Sige, go lang ako. Heal niyo si Winter, pre. Bagasan natin to. Kaya natin yan. Uy, yung mga off-spawn, mag-clips naman kayo. Ano to? Nakita ko ulo. Winter. Bakit kita Winter? Ang lag Gago, ba't namamatay kayo? Uy, tangina, ba't may tao dito? Isa na lang to side. Pakatch. Isang side na lang to, pre. Isang side na lang to. Nag-drop sila lahat. Pakatch, kill mo ko. Wait, madali lang to, madali lang to ha. Walang recon. Guys, Messi yan, Messi 3, yan. 2, 1, pre-fire nyo yung pinto, wala yan, pre-fire nyo, wala yan. Sige. Pre-fire nyo. Wala yan. Push, huy, huwag kayo matakot. Good job. May matakot mag-pushan. Nice one. Nakabantay. Go on the floorboards. Nice. Oy, mga off-spawn, mga nag-clips, pasok. Tangina, ang kulit ng mga no-hat ah. No hot dog. No hot loose. Oy, galaw. Natatakot yung recon. Ika. Tangina daw na ako. Flank ko kayo. Let's go clips. Lahat ng oy, may nakapasok ba ng term? Ako pre. Mamaya. O, kap niyan. Ano, di pumipik recon nila. Di pipik yung Rico nila. Wala yan, takot Di nga yan. pumipik eh. Kulang ba tayo isa? Oo. Gab mo yung term, pre. Gago, kulang tayo dalawa, pre. Ano ba yan? Kaya mo yan, wala Isa. silang Kulang kwenta. tayo isa. Uy, Alt Nexus. Tara. Username taken. Go here. Guys, go here. Go gate. Come on, guys. Go gate vent. Let's go. Wait lang. Go, guys. Go gate. Day, sige, 1. Kaya natin hold to. Ang dami Kaya natin. nasa drop na sila, pre.
Side na, Hindi ko side marinig, na. pre, No, sorry. no, don't push. Chill. Top lane, top Chill, lane. stay there. If Andito you're ba inside, na hold. Recon? If you're inside, Sige lang, hold. If free you're chance, inside, sige hold. lang. Guys, we're gonna overpick in 3, 2, 1. Push left. Come on. Go here. Push. Push up. Good job. Let's push now in term. Let's go. Nasa top lane, nasa top lane. And this Recon is not doing anything. Uy! Never mind. Oh, nasa top Eh, main. Oh. third, Mag-ano third, kayo, third, triad. third. Mag-triad kayo. Triad, Nasa top main. Sa Mag-triad akin, kayo. Sa akin, triad. Oh, triad Let me- kayo. let Good me try. job. Syempre, yung, Yeah, yung mga nandito sa main door, tara, top main. Tara. Eh, ano tawag dito? Lahat Top ng main. Tara. We won't need to counter him. Let's Lang just na turn. kaya. Lahat. Recho, Gago. kayo mauna. Bahala kayo dyan. Uy. Patay na ba? Oo. Isa, dalawa ko dyan. Aray, heal nyo ako. Ang lakas Hindi ko talaga. nila nasa clip, pre. Aray, heal nyo ako. O, tara na. Good job. Let's go. Lakas nyo talaga. Ang ng Recon yun, pre. Di ko maano. Guys, set up term. Assaults go. Main reactor. Let's go. Wait, you can. Gogo ko, Wait, no, and. Oo, sino ako You can exit, fucking frog that guy. Assaults. Go main. Dito ka, Archangel. Promise. Papitas kayo madami. Dito kayo. Fantastic. Dito kayo. Luis, pwede ka frog, na live seller. Oy, mga no hat, oy. Tanginang mga no hat na to. Oy, dito kayo. Yung dalawang no hat na cheater, oy. Wait lang, pre, may spot ako. Halika. Sabihin niyo pag Sino nag-stop ka? main, pre, pag lang ko yung Recon, pre. Legit. Stack natin. Oy, ginagawa nyo dyan. Ginagawa mo dyan, no hat. Huwag kang mag-sprint. Sige. Pre, spot to legit. Ingat guys, go main reactor, assaults, go main. Easy, no hat. Wait lang. Huwag kang magtatalon. Sabihin niyo, pre, pag meron sa Sige, top talo. main, ha. Wala, sinong nasa triad? Wala nag-triad. Courtyard, ang dami courtyard ah. Ang dami courtyard. Wala nag-triad. Uy, kulang tayo, dalawa. What the fuck? Sige. Pick mo yan. Wala dyan. All top main. Sabihin niyo pag napupush na, pre, ha. Sabihin niyo pag napupush na, ha. Guys, all top main, they drop. Kaya, no, nagre-respond ko, pal. Yeah, just stay there. Just stay there. Guys, all top main. Luis, sabihin mo pag napupush na, papatayin ko Ay, lahat. top main. Recon playing Dami courtyard. side, ang dami side ah. Four side. Baba ka na, Blacksy. Guys, chill. Pride, kita pa mo dyan. Patayin mo yan, Blacksy. Kaya mo yan. Oh, tangina, sakit. Guys, watch vents ah. We don't have triad. We're Triad. We're coming. Gago, wala pala yung triad. Recon courtyard, no? For sure. Orchard na yung Recon. Orchard na. Ito. Matakot na. Hindi, sige, okay lang. Guys, relax. Ayaw may set guys. eh. No? Recon. Eh, napapasok na ng ano. Pasok na. Luis. Recon. Nakacharge na. Yeah, No he's top charging. main, only triad. Yeah, he's going top main. Luis, meron sa'yo. Yeah, you can Yan, SC, right? oo nga. Hold. Ayan, Tara. Hold. Let me charge. Give me a sec, Carl. Is Meron there ba top main? Meron top main? Wala dito. Bumalik. Oh, shit. Nice one. Walang top main? Aray, tangina mo, dapit, Hold. cheater. Dev, hold. Tangina mo, Dito dapit. sa gilid. Where's Rico now? Oh, top main. What the fuck? Guys, top main, Rico na. Huwag niyo akong gagayahin. Asan? Bumaba atang Kakatawid. Hindi pa. May may top main, ingat Recon. Guys, try not May to ult peek pa rin. once they push. Walang Recon. Wala na sa hold, ha? Top main, Recon. Wala, top main. Nakita ko tumalon siya eh. Tumawid. Storage. Old, Offspawns, go old, clips. clear. Offspawns, go Old, clear. clips. Wow. Good one. Good Great. trade. Tibay. Nice one. Zeph is a loser, bro. Jesus Christ. Ang dami. Sige. Ingat lang. Kaya na yan. I have top banner. Dalian nyo. Pahil nga. 0-0. Kaya mo bang hold? Wait lang. On the way na ako. Dalian mo. Dalawa ata sa new. Offspawns. Go top main. Go. Mga term. Akit na kayo. Tayo. I'll hold top banner with Null. Offspawns, go top banner. Come on, let's go. Dito ka lang, Blacksy, sa gilid. Wag kang sasabay sa Kiss me nga, Null. Ilang heal. We have triad. Dalawa. There's Yeah. Ayan na. Oh, aray. Pahil. Balik ka na, Bloxy. Gagi na, triad. Umik ka dito, boy. Triad, ah. Pick natin to.
Off spawns, go banner bend. Go banner bend. Off spawns, go banner bend. Luis na Luis. Palag. Old, ST. May ST sa old. Best one code. Go banner bend. Off spawns, go banner bend. Go banner bend. Hold on. Let me just angle this real quick. Wala na sa old May ST kanina. Two side. Going top main. Get out. Pre-fire na to Wait lang. May assault Yeah, gun. I just- Wait. Stop. Sinong nakatong kasama ko? Don't stop. Under floorboards. Go under. Ayun. Umalis. Phil, nasan Phil? Umalis na sa taped Oh, what? Saan sila TP? Wait, should I play main, Luis? Yo, Actually, CYV. Saan sila? CYV. Lahat? Oh. So response. CYV lahat. Pick mo nga, Bakit Luz. May Yes, diba? Bro, I'm gonna play main. I'm not gonna. O tara, hold. Wait lang. Chill. Full team, hold main. Ba't nag-live si Ay, Zafred? tangin mo, ang dami nan. Don't bait. Sige, Luz. Aray ko. Heal mo si Luz. Aray, gago ka. Stop throwing, guys! Nag-drop na ba? Okay lang. Nag-drop na. Sige. Asan sila? Clips Recon, pre. Clips Recon, Luis. What? Clips Recon. Pre, ubus tayo Tangay na! Walang tao sa term, pre. Walang tao sa term. There we go, fucking died. May triad ba? Walang triad. Pre. Pag nakap nila to, alis na ako Imposible yan, pre. Pag-term na kayo. Ayun, magtutropa kayo Oy, Peter. Guys, may pair zone tayo patay pag ka dyan, tapos may recon 10 dyan. pair zone. Madali Ito yung Recon. Magpipik yung Recon. Ko, please. Wala kayo dyan. Nag-CYV ba? Ata. Okay, tago. Aray! Black. Patay ka, Luis. Dito ka. Tago, dito ka. Dami nila gago. Muna ako. Kasi yung Recon nila. Yo, makiat ka na. Gate bend. Sa triad kayo? Tried ata. Dami. Oo. Gago, dami. Dalawa lang. Hindi, old. Tara, Check tara, inside tara. term. Inside Pasok, term, guys. pasok. Inside term. Pag main vet na ako. Pag main vet na ako. 7 damage. Guys, shoot main. Triad. Labas kayo. All triad. Freeze, labas ka, freeze. Pre, Pwede mo yan. triad. Shan. All triad. Ay, hala ka. Gago, may ST, pre. Maga, piso na nga lang, Old. Triad. Old. Hold down. Lago din Wala, ako. nag-spy. Lock na yung screen ko. Ay! Low yan! Pick mo, not! Low yun! Assault. Kaya mo yan. Nice one. Ang galing mo talaga, Uy, Exis. si Mafi. Let's go! Gago, Mafi. Mapi. Ano nga yan? Nabuhay. Music, arts, physical education, and health. Hold. Kasi sana, Spawns, go assault. Ay, go Cliffs, assaults. Spawn ko, assault. Sino Oy, yung baka Rico nila? mag-new Walang babantay sa new. Sino Rico nila? Si ano? Maybach. Si Maybach. Ano ba yung stats nila? Ano yan? 11-19. Pangit. New. Oh, that guy's low. Ay, Rico nila, papuntang cliff. Rico nila. New, Guys, dalawa. push term. Guys, get in term. They're pushing term. Cliffs! Tara. Cliffs, please. Tara, Pakatay nyo Rico, Dominate please. nyo. Two new to all. Push natin to. Doon May new daw Meron din sa old. Dalawa. Tara. Freeze, ilan yan? Stack Tara, natin, boom. gusto mo? Pre, nag-clip. Meron sa inyo. Shan, ikaw na bahala dyan, Shan. Lose, pre. Meron nyo. Go, Shan. Go, Shan. Nice Uy, one. heal kayo. Guys. Nice one, Shan. Let's go. Go inside term, guys. Run term. Blocks. Hold there, blocks. Tara, gate Wait, on the way. tayo. Blocks, takbo ka dito, Locks, pag tumatakbo na sila dyan. Wala yan, kahit medic yan, pumapatay ng 10 yan. Wait, old? Si- Oh, new? Tara. May Free fire yan. nakarting. Tara. Wala yan. Oh. Oh shit, they went Tama mo shit. naman, Shan.
Tinamaan ko Wala na, may naka-RT Wala, pre. wala yung RT niyan. Tara na. Taka na ang Let's shit go, na let's ni go, let's SF go, ni let's ano, go, ni let's go. Saya. Uy, gago. Blocks, dito ka, Blocks. Blocks, dito ka, Blocks. Teka Dito lang. ka, Blocks. Heal mo lang akong Blocks. Gago, Di lalayo yan. Dito, isa pa dito. Wait, ang dami nila, Blocks. Madami sila. Ingat lang. Uy, lakin na Ubusin kayo. natin yan, 10 na Luis. sila. Okay lang yan. Pasok na kayo. Guys, ingat lang. Di tayo mga... Uy, low, one tap. Mercy. Ako bala. Guys, hold. Huwag ka pipik siyan. Siyan. Huwag ka pipik. Blocks. Sige lang. Wala na ako hila, 20 na lang to. Kalma ka lang. Uy, huwag kayo mag-throw. Tangina nyo, anong oras na? Di ako nagtathrow. Seryoso Gusto nyo ako. pa matagalin. Wala na akong hila, kundi na lang to. Sige lang. Relax ka lang. Uy, pasok, Mafi. Pasok, Peter. Tara. Pasok. Pasok. Uy, Balik! Yuri ko nila nasa clip. Pasok na. Balik. Huwag na kayo mag-throw. Uy, may nagka-ka, pre. Tangina, lakas mo talaga. Pre, Dalawa yan, inood ko sila off spawn, pre. Paano Tara, Blocks nakapasok yan? dito ko. wala na akong hila, Naka-invisible yung Saya. Babaril ako. Uy, putang ina mo. Wala na. Blocks. Nice, good. Uy, pasok, pre, pasok. Reload. Pasok na. Pre, pasok na, Tangina nyo. uy. Tangin na naman. Kita mo yun? Nakita yung hold ko, pre. Tangina, sabi ko sa inyo eh. Ay, Ray. ingat, Blocks. Tara, Sean. May ano Ops, guys, pasok kayo, term. Full team na yung papasok. Di ko Hindi na na naud. patagalin. Hayop kayo. Dalawa na sa cliffs, ha? Dalawa. Wait lang, tara. Drop na tayo dito. Bahala sila dyan. Patay. Sa term na lang ako Baba tatambay. tayo. Watching ako main vents. Ayan na, pasok na sila. Ah. Go and top main. Guys, ingat. Alam kong malakas sila. Ingat lang. Walang... Ba't yung kinig si Saya, pre? Leader nila yan, gago. Nag-invisible. Uy! Okay. Ba't yung kinig? O nga, baka may mahuli. Talino mo talaga, Juan. Good job. Baka mahuli si Easy, pre. Baka mahuli na naman si Easy, pre. Bumabari lang invisible. Pre, Wala akong sinasabi, top main, apat. Wow, guys, watch out. Ano nalaman may naka-invisible, pre? Sa logs. Nag-caps. Salog. Matalino to si Juan eh. Siyempre, ayaw niyang may mahuli. Gago ka. Ano? Sabi mo, huwag mag-invisible. Tangina Kailangan nyo. si Priest. Dahil si Pai. Uy, Sino, boss. sabihin mo huwag sila mag-invisible. Kasi takot tayo dyan eh. Tingin Kaya ako sa... na natin yan. Kaya na natin yan. invisible. Nagkakapit ng invisible. Oo. Kaya pala. Tara. Uy, huwag naman trash talking, Juan. Di na tayo si scream ulit niyan. So, mag-sorry ka, Juan. Sorry. Sino sorry? Ano, lilig na sila lahat. Si Miguel Sorry. sa kanila yan. Tangina, nag-sorry talaga. Aray ko. Top main. Nawala ko mga seats sa top Tara. main. Under forwards. Tara. Go top main. Let's flank, guys. Let's go. Bakit meron ba dito? Uy. Wala ko laban dito eh. Nasaan sila? Top Ito, kalaban oh. Hold. Yan, uy. Blocks. Bakit man akong blocks? Tinan mo, ubusin ko to para sa'yo. Wala yan sa akin. Nung may batch to. May back. Wala. Chill. Walang Aray, chill. gago ka! Ala, gago, ST pala yun. Kala ko assault. Patay. Dito, pre. Maririkon ako ni Maririkon dyan. Patay. Sasama yung stat ko, pre. Sino nagre-request? Si Luz. Oh. 8B15. Solid. Patas. Uy, may nasa underfloor, Carl. Saan? Baba. Uy! Nilag switch ako? Baliw, malag talaga, pre. Hindi. Nilag niya ako. Ang ina lahat lumabas. Sira ulo. Ano, pushing na, main. Top main, Lakas top main, tol. Ohoy, gago ka ba? Meron pa isa. Ako na yung kinakamp ng Lalim Rico. yata.
9 to 10. Sarap na magana dito eh. Patay. Gogo kayo, di nyo binaril, pre. Tangin ang kill yan. 1 billion. Bloxy. Ang inang grabe naman yan. Top rank, oh. Pag Billion. yan naubos, talo tayo. Ang ina mo, yung term, pre, ba't tayo ubos? Pag tayo Gago kayo. naubos. Tara. Pride. Gago ba tayo naubos? Gago kayo. Troller, eh. Tara. Guys, go off, off spawns, go cliffs, please. Heal kita, Envy. Please, daddy, go off Uy, spawns. yun lang. Tara. Nasaan sila? Top main lahat? See you. Hindi. Nag-ano sila. Nag-triad. Tulayad, ilan? May top main? Wala. Wala. Ayun oh, isang tanga oh. Tanga na, low na. Tatlo. Gogo, lag. CYV, Saan? CYV, dalawa open. Tatlo open. Guys, hold term properly. May easy, ano, may sama mo clips, na may clips, man. May clips. Yan, recon. May courtyard, Ben. Nasaan na Gago sila? ka? Rico, tangina mo, naglolo ko. Phil, double hold natin to. Tara, gusto mo? Double hold natin to. Okay, stack mo ako. Talo ka. Di ba tayo mag-sewer? Huwag na, clips na lang yan. Aray! Archangel, Luna yan. Wag, ang dami. Katago ka. Ang ina nyo, nagtathrow na kayo, pre. Nasa iyo ata, Nul. Nawawala yung Rico nila eh. Yung recon na lang sa cliffs. Guys, Wala sa term. No! Guys, term. They're on top main now. GG. All Wait of them. lang. We're coming. Tara dito, Nul. Tara dito, Nul. Tara dito, Nul. One more. Never mind, they did. Damn. Austin. Uy, Guys, gago, term. RT. Guys, term. Tangina ko. Ina Ina ko lahat. Mas malala. Gago, lag ko. Guys, Puro reinforce, nukat lang please. nandito. Oh, no, that's bro. Mm-hmm. Side, Can hold reinforce, the please, shit, side. bro. Si Phil. Ay, putang ina Patay. ng... tang ina ng Maybach na to. Heal kita, Wan. Pider, heal mo siya. Pider, punta ka kayo. Ano? Ha? Punta na kami, ah. Uy, Aray, pasok Pabukas, na, uy. Nul. Ano? Black tea, pabukas Black tea. Pasok na. Sige lang. Wait lang. Hindi namin si Gago ka, Envy. di ako makaalis ng spawn. Tang ina ng Rico na to. Off ko na yung wifi ko. Kawawa to sa akin. Tangina. Malapit na. Top main. Yan mo lang mag-push. Sabihin nyo nga pag-pushing na. Pushing na. Pushing na. Fuck you, bro. What the Pushing fuck? na nga, gago. Let's push, bro. Patay, dalawa. Dito pa sila, oh. Nag-miss yung Recon. Nag-miss na yung Recon. Akala namin pushing, Asan tumatalon eh. Pre, open yung sewer gate, please! Wala na, nakapasok. Ang inayaw talaga ako pakawalan, gago. One tap na lang Push ako. ka yan. Push mo na, Wan. Uy, meron sa Side, top meron ba main. side? Meron ba side? Sa Wala side. Uy, gago. ata. Gaga. Saan yan galing? Uy, ito, gate to. Gago, gate. Meron sa ano? Tara, Ayun push na, na. Wala. Ang daming courtyard, pre. Pail ako, pre. Ang lag ni Nalsipay. Pasok. Lahat malag, gagi. Kayo lang. Hindi ako naglalag. 60 ms ako. Hindi, nagsaspike ako. Ang napapatayin ko na yung Rico na to, buisit. Tangina. Uy, meron ba sa Oh, loob? shit. Kulan? Marami. Wala. Meron ba? Si Black Ay, Tea, hindi. tara dito, Black Tea. Closing. Top main na. Tara, Liz. Ubusin nyo na. Ang kulat. Busin mo, Luz. Bawas lahat yan. Patay. Boom.
Damage ko 200, wala akong napatay. Oy! ST Dev, bot low. Patay. Recon. Takbo. Balik. My bad envy. Uy, Putang ina, pre. Kanina pa ako nasa spawn. kutang Ilang ina second talaga. na lang, Tangina, papatayin ko tong Rico na to. Tinan mo, pre. Pag pumikto, promise. Kawawa sa akin to. Tangina, kanina ka pa. Pumik ka ngayon. Tangina mo, papatayin ko yung wifi ko. Grabe yung top frag natin, no? Patay ka na, gago. 126 damage, 99 kills. Pinatay niya yung wifi niya. 909. 1,000. Ina, nasa ni Ricon. Bakit yan? Nasa ni Ricon. Oo, pal. GG na. Wala na yung recon, pre. Umalis. Kick niya si, si Luis. Peter. Tangina nyo, nag-try yan. Try yan. Dito sa ano. Hindi ko makikita. Lahat pala sila namatay. Na-DC na. Nadisi. Hinugot niya pa eh. Uy, umalis na. GG. Isa pa. Wala na. Hinugot niya eh. Sobran, sorry. Zero. Tangina niya. Nice, G. Try isa pa, pre. May perzo, no? Gusto nyo ba? Tara. Ayoko na. Tangina. Yoko na rin. Tara na, uy. Di, ano to? Tenox 2 lang yung prayer zone. Mabilis lang to. Magre-review pa ako.